أرست زينا أب مونغو منغست فيدرالن ودب هزبا ويانا حارنت تግራይን ዘሎ አፈላላይ በሰላማዊ መንገድ ከፈትሁን ረብሐ ህዝቦም ከቀድሙን ይግባ ተባለ ፕሮግራም ምግብ ዓለም ንሰብአዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ዝኸውን 182 ሚሊዮን ዶላር የድሌን ነው ይሉ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ አብዱራህማን መሐመድ አብታ ሀገር በናጻ አገልግሎት ዲያሊሲስ ኹላሊት ንክዋብ ከመዛዘዘ ተሐቢር ሰላም ጥዕና በላይ ክብራት ተኸታተልትና አድማጭትን ትቤ ቴሌቪዥን ከተዳምጹ ጸናሁም ዕለታዊ አርዕስተ ዜናና እዩ ናብ ዝርዝር ዜና ክነምርሕና ንኽትከታተሉና ብኽብር ንዕድም ሓቢረኩም ጸንሕ በላይ ኢሳያስ فلما ملختي أقلقلوت فانو تقرأي نابخم كنابل زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني خيدلو نز فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለትውን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማዕገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን በሓደ ይኹን በኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድልየቶም ወይ ድልየት መራሕቶም ተፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው ሓይልታት ኣብ ባህር ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ አጠማድ ምታፈላላይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍ እንትወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሹናን ስንፍናን መራሕቲ በሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቐሱ ጸላእቲ በኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب أزد رازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة آتيا كمن تأتي تقول له أبزلاتلو حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغوز إيران وج كبر دوبن كرحقة أبز جوايالو بزن بتنز خبابنا عدتاتن زحازهم حيلتاتن نكونات أب مول مدلاو أبزلوالو تجرايجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلن خرساسي إنا أبت سقايلو زر زلوني حرام زكالسي نتي كابداس حزون زيت على هزبي قال جوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس لست يوم قدم كبل استجلسوا عند تابهير بوحدو أب كبدة عنقة تسقم كونه كم زيلو وعلى حدر انتيلو كفترو أبزخ التناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي الرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدز توتفه الله وبهيرن حزب كتف دبن مزبط زلو سقعت كويناتن دنبرز كبلهم زي كعلة نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو خمس زلو نمرد عريزة سقم أبزم سلسة عند تابهير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي اتخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهنت أهزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستاو قلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تجراي حزي حوكان موقعن ندبل عيخة نمسقعن زجبر هرمرم كوين الله نايدك بيت زي مسمع معن زبيتهم من نقعن حيلتات سفيح برز ألقتن دقاو حيلتات النخفة تخيدو عم تجراي قوانا كما قالوا بزجبر حما أمريت مهلاو مستعذبك زعبا خايو حيلي كابزها نس خايو عدن استخل كايو سرعة النقيلو بغرزن تحسن مساسنك أي نخونان أي تنكفنان أبزبل استدق دون قرنا تشغلك بسمين دوبن بسماين مدرن أبي جزء هزبخ حوك زند مسجبرك ززنق حن ززبل حنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرة ودابة أتازل على تنتانقو محمد دقيقام طرح زخوانة سب كمل أمس جبركا بدم دك هزب زمت عن سراو ناي سلام نفاس سبار وانبرك تكافل أبيك أدمئ تزأمنك هزب زيت أمن كوين كام استرقبك بايت عدل تخيلك كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفذ تأمام هزبي كقص الكاب مسرح على شامس أجعن أبي أفافيت دقة التخان بدل تخان مستجنخة بزمخنا دما من إسي زي بالله تجراينا ولدك زتمزابل مملاس مويترف لا لو جزءات محاسب
ስሞ ይትረፍ ሕዝውን ካልእ ጽንታ ክፍጠር ኣብ ዝኽእል ዓውዲ ጥፍኣት እናኹደድካ ኣብ ዝኾነ ጻትን ቅጽበትን ድንግጽ ኢልካ ናብ ነብስኻ ምምላስ ዶ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ሰባት ይኾነ ምባል ዶ ኣይከኣልን እዩ በቲ ዝመጸናሉ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልን ዶ ይበሃልን እዩ መልሲ ዶ ይግበርን እዩ ፍሉይነት እቲ መድረኽ ተረዲእኻ ፍሉይ መስርሕ ንምትእትታው ዶ ኣይጉየይን እዩ ነዚ እዩ እምበኣር እዚ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ፍሉይ ወፍሪ ዝጠልብ ፍሉይ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እንተነኣሰ ሰለስቲኦም ኣካላት ታብሄር ማለት እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ውዳበታትን ዝተዓጠቑ ሓይልታትን ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሄራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ንሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ፌደራልን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝጸንሐ ፖለቲካውን ጸጥታውን ውጥረት እናገደደ ምምፁ ስጋት ከም ዝፈጠረሉ ትካል ፋውንዴሽን ሰላም አውሮፓ ገሊጹ እቲ ፋውንዴሽን ነዚ ዝበለት ማልያ ብዘውፅኦ መግለጽ ሰላም እንትኸውን በቲ ኣብ ቀረባ ዝኽሰት ዘሎ ኩነታት ክፍታታት ድሕሪ ምግላጽ ተጻባተ ሓይልታት ፍልልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑን ረብሓ ህዝቦም ከቐድሙን ጸውዑ ዝርዝር ኣለና ኣብ ቀረባ እዋን ተኸሲቱ ዝተባሃለ ዛጊድ ብመንገድ ፌደራል ዝኾነ መግለጽ ዘይተዋሃበሉ ውግእ ዓለምለኻዊ ቆላሕታ ዝረኸበ ይመስል ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ AFP ሓዊሱ ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ዓለም ንሁማን ራይትስ ዎች ሓዊሱ ዓበይቲ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ እንትኸውን ደግሲ ኩናት ደው ኢሉ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ዘለዎ ኣገዳስነት ይገልጹ ኣለዉ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ጸንሐ ፖለቲካውን ጸጥታውን ውጥረት ብፍላይ ድሕሪ ተመሊሱ ዝተባሃለ ውዙፍ መንግስቲ ናገደደን መልክዑ እናቐየረን ካዱ በተደጋጋሚ እናተገለጸ መጽሎ ሕዚ ናብ ውግእ ዝተሰጋገረሉ መድረኽ ምፍጣሩ ዝገለጸ ትካል ፋውንዴሽን ሰላም አውሮፓ ድማ ዝኾነ ዓይነት ጎነጽ ብልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ክብል ሓቢሩ እቲ ፋውንዴሽን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰላም ሓላፍነት ነብሲ ወከፍ ሓይሉ እዩ ዝበለ እንትኸውን በዘጋጢሙ ዘሎ ዝበሎ ህልው ኩነታት ዓሚቕ ስኽፍታ ኣለኒ ክብል ገሊጹ ኣሎ ካብ ውሽጥን ዓለምለኻውን ማዕኸናት ሚድያ ረኺበዮ ካብ ዝበሎ ሓበሬታ ተበጊሱ ሒዘዮ ኣብ ዝበሎ መደምደምታ ካብ ዝሓለፉ ሰሙናት ዝምድና ኣዲስ ኣበባን መቐለን እናተበላሸወ ከም ዝቐጸለን ናብ ውግእ ከም ዝተሰጋ ገረን ሓቢሩ እቲ ናይ ሰላም ፋውንዴሽን ኣብ ጥቃ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓዊሱ ብዛዕባ ወታደራዊ ምልዓልን ዳግማይ ዕጥቃዊ ጎነፅን ኣመልኪቱ እኹል ምልክትን ተኽእሎ ደግሲ ውግእን ኣሎ ብምባል ዘለዎ ስኽፍታ ልዒሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕዳር 2020 ከም ኣቆጻጽራ ግሮግራውያን ካብ ዝተወልዕሉ ኩናትን ዘስዕቦ ኣዕናዊ ሳዕቤንን ገና ኣሕወይን ዝበለ እቲ ፋውንዴሽን ብሞት ንጹሓት ብምምዝባል ዜጋታት ብዕንወት መሰረተ ልምዓት ወዘተ ዝግለጹ ከበድቲ ማሕበራዊ ቅልውላዋት ምግጣሞም መስኪሩ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝኸፍአ ዕንወት ምዃኑ ፋውንዴሽን ሰላም ዘዘኻኸረ እንትኸውን ነዚ ናይ ሕዚ ደግሲ ውግእ ንምዕጋትን ምቁራጽ ተጻብኦታት ንምዕቃብን ዘኽእል ተበግሶ ክወስድ ተማሕጺኑ ዘላቕ ሰላም ክወልድ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዝፍለጥ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕዳር 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ዝፍረም ናብዚ ብዜካ ድምፂ ጠጠው ምባል እዚ ዝበሃል ዝመለሶ መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ከም ዘየለ ሓደን ክልተን ኣይብሉን ናብ ሰዋንነቱ ዝተመለሰ መሬት ትግራይ የለን ናብ መርበቱ ዝኣተወ ተመዛባላ የለን ሕውየት ኣይተጀመረን ዳግማይ ህንፀት ኣይተፈለመን ወዘተ ሕዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኢትዮጵያ ተጻብኦታት ከብቅዕ ዳግማይ ምትእምማን ክሃንጽን ናብ ሃገራዊ ዕርቅን ዘላቕ ሰላምን ዝወስድ መንገዲ ክጅምርን ታሪኻዊ ዕድል እዩ ነይሩ ዝበለ ትካል ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ኣተገባብርኡ ዝተረኣየ ዘይምርዳእ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሕወሓትን ዘሳተፈ ውጥሪ ሓዊሱ ሃገራዊ ጸገም ይወልድ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ናዕበይ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምትእምማን ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተረኸበ ርኡይ ምዕባለን ምድኻም ዘኽእል ጭቡጥ ሓደጋ ይምጸሎ ክብል እቲ ናይ ሰላም ፋውንዴሽን ሓቢሩ ንፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ብወታደራዊ መንገዲ ፍታሕ ምንዳይ ከም ዘይከኣለ ጽኒዕና ንኣምን ዝበለ ትካል ፋውንዴሽን ሰላም አውሮፓ ዝኾነ ይኹን ዕጥቃዊ መፍትሒ ነቲ ብጻዕሪ ዝተረኸበ ሰላም ንድሕሪ ዝመልስ ሰብኣዊ ስቃይ ዘስፍሕ ንምርጋእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሰናኽል ኢትዮጵያ ናብ ሃገራዊ ሕውየት ቁጠባዊ ምዕባለን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ከይትሰጋገር ዝሓልኽ ኩሉ ናይ ለውጢ ዛላ ዘዳኽምን ዝስንክልን ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘላቕ ሰላም ድሕንነት ፍትሕን ዘላቕ ልምዓትን ይግብኦ ዝበለ እቲ ናይ ሰላም ፋውንዴሽን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ናብ ውግእ ዝወስድ ፈረሶም ጥቡቕ ልጓም ክገብርሉ ወጥሪ ከጋድድ ካብ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክቁጠቡን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ዳግማይ ቃል ከኣትውን ንጽውዕ ኢሉ ብመሰረት ተበግሶ ዓለማዊ ሰላም 2030 ክልቲኦም ወገናት ፍልልያቶም ብሰላማዊ ሓቋፍን ሓናፅን ዘተ ክፈትሑ ረብሓ ድሕንነት ጽቡቕ ህይወትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኩሉ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣተሓሳስባታት ኣቐሚጦም ክቃለሱ ንላወ ክብል ትካል ፋውንዴሽን ሰላም አውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንሰብኣዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ዝኸውን 182 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ዕላው ገይሩ እቲ ትካል ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ከምኡ እውን ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ሶማልን
ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ጸጥታዊ ቡድኖታት እቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ምስ ገለጸ ካብዞም መነባብሮ ዜጋታት ዝዘርጉ ሓደጋታት ንምውፃእ ጻዕሪ ይግበረሎ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዛት ብእዋኑ ንኸይወሃብ ጸገማት ይገጥሙኒ ኣለውን ኢሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝርዝር ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ትግራይ ድማ ብፍላይ አንጸላልዩ ዘሎ ማሕበራዊ ቅልውላዊ መንፈስ ሰብኣውነት ንዘይተፈለዮም ዓለም ለኻዊ ትካላት ድቃስ ከሊኡ ይርከብ ብፍላይ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ብሰኣን ምግቢ ዝመውት ሰብ ምርኣይ ዕርየ ሰካፊ ኣብ ዝኾነሉ መዋዕል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝኸውን 182 ሚልዮን ዶላር የድልየና ኣሎ ክብል ተደሚጹ ኣሎ እቲ ትካል ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ምእታዋ ኣብሪሁ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ካብ ነሓሰ 2018 ክሳብ ጥሪ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ንዝገበሮ ሰብኣዊ ሓገዝ 182 ሚልዮን ዶላር የድልየና ኣሎ ዝበለ እንትኸውን ኣብ ሓምለ 2018 ዝተዘርግሐ ሰነድ ክሳብ ሰነ 2018 ጥራሕ ን1.8 ሚልዮን ዝተጸገሙ ሰባት ከም ዝሓገዘን ኣስታት 11,000 ቶን ምግቢ ከም ዝዓደለን ኣዘኻኺሩ ብምኽንያት ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ሕጽረት ነዳዲ ዘጋጠመሙን ንሰብኣዊ ትካላትን ከከም ድሌቶም ዕደላ ይገብር ምህላው እውን ሓቢሩ በዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ 136 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ዝገለጸ ትካል እቲ ሃገር ጽቡቕ ጠዋዊ ኣፈጻጽማ ትመዝግብ ዋላ እንተሃለወት ሕጽረት ምግቢ ግን ክትከላኸል ይከኣለትን እዩ ዝበለ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣድላይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ሕዝውን ልዑል ምዃኑ ኣብ ዘብርሕ ሓድሽ ጸብጻቡ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ከምኡ እውን ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያን ሶማልያን ዝረአ ዘሎ ዕጥቃዊ ጎነጽ ጸጥታዊ ብድሆታት ይኾንዎ ከም ዘለዉ ገሊጹ መነባብሮ ዜጋታት ዝዘርግን ሰብኣዊ ሓገዛት ብብእዋኑ ንኸይወሃብ ዝዕንቅፍን ዘለውን እዚ ናይ ጸጥታ ጸገም እዩ ኢሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሰነድ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝሓበረው ግጭትን ምምዝባልን ዘምጽኦ ጣጣ ቁጠባዊ ጽልዋን ቅልውላው ንብረት ኣየርን ተደሚርዎ ንስንካለ ማእቶት ሓደጋ ውሕስነት ምግብን ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1.1 ሚልዮን ስደተኛታት ን1.9 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተዘመዛበሉ ወገናትን ዝወሃብ ዝነበረ ደገፍ ተዳኸመ እኳ እንተነበረ ኣድላይነት ሓገዝ ግን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ሰነድ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይሕብር ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ኣብ ክልል ሶማል ዝግበር ሓገዝ ከም ዝተደናጎየ ዝገለጸ ውድብ ምግቢ ዓለም እቲ ውስን ጸጋ ረድኤት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምብጻሕ ውሽጣዊ ጸገማት ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ከም ውጽኢቱ ድማ ክሳብ መወዳእታ ነሓሰ 2018 ምዕዳል ምግቢ ንዝተጸገሙ ሰባት ኣብ 60 ሚእታዊ ጥራሕ ክድረት ምዃኑ ገሊጹ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኦሮሚያ ኣምሓራ ትግራይ ሲዳማ ሶማል ማእኸላይ ኢትዮጵያን ጋምቤላን ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበር ከም ዘለውን ገሊጹ እቲ ትካል ክሳብ 2026 ኣብ ኢትዮጵያ ንዝገብሮ ሰብኣዊ ሓገዝ 655 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ዝገለጸ ኮይኑ ካብ ጠለቡ እቲ 220 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝረኸበ ሓቢሩ ንኩናት ዝወጣወጣ ዘለዋ ኣእዳው ነቲ ብጥሜት ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቢ ኣየናይ ረብሓ ከረጋግጸሉ ከም ዝደልዩ ኣግራሞት ይፈጥር ትማሊ 28 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ሰብዓ ካሬ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ንፋስ ዝተሓወሶ ከቢድ ዝናብ ልዕሊ 20 መዕቆቢ ኣባይቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዕነወ ተገሊጹ መተሓባሪ እቲ ማእኸል ዘበኖም ኪዱ ከም ዝበሎ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ እቶም ኣባይቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምዃኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ እቶም ገዛውቲ ዝነበረ ንብረትን ካልኦት ኣድለይቲ ናውትን እውን ዓብዪ ዕንወት ከም ዝበጽሖ ሓቢሩ ብተወሳኺ እቲ ሓደጋ ብልዕሊ ሰባት እውን ጉድኣት ዘስዓበ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ገለ ኣረጋውያን ኣካላዊ ጉድኣት ብምብጽሑ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሕክምና ከም ዝተወሰዱ እቲ መተሓባበሪ ወሲኹ ገሊጹ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ እቶም ተመዛበልቲን ተወሳኺ ጸገም ተቓሊዖም ከም ዘለው ዝሓበረ ዘበኖ ሰብኣውነት ዝስምዖ ኩሉ ወገን ብህጹጽ ደገፍ ክገብር ተላቢ እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከብ ብምሕባር ነቲ ጸገም ዘላቕ መፍትሒ ዝኸውን እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ኩነታት ክመቻቸወሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ እዚ ጸብጻብ እዚ ናይ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ እንትኸውን እቶም ተመዛበልቲ ዘለዎ ብርኪ ሓደጋ ድማ ካብ አንደበቶም ተኸታቲልና ንመለስ ዋይ እንና ሽግር ለና መንከራ ረኺብና 6 ዓመት ሰብ ከንዳ ሸውዓይ ሒዝና ታይና ክንገብር መፍትሒና እንታይ እዩ ታይና ክንገብር ህይወትና ይሓልፍ ይምበር መንገርግር ለና ኢና ታይ ክንገብር ኢና ለዓድና ውሰድና ያኣኽለና ሽግር መንከራ ተገሪፍና ኢና ብደውና ዋይ ተሞይና ታይና ክነውሪ ከዚያ ዋይ ለና ባሕት ምሸትን ደቂስና ሓደና ተሞይና لعدنا ملاسنا أننا عروسنا نيبنا جوعات عمس بشجر بطميات كلماتنا أعرفنا عدنا صدنا أفتصاري خالي من عد حمار عدنا هاي خالي ما تاكلكم أنا نحنا بصروز الزنا وزي خمزي لو قاقعونا يحسونا اللي بطعمي خبيت نحنا خمزي خقطنا لنا حسونا يزرال توقع بزح سوونا له عبيتي يكون قلع يكون توقع الله
لا حكمنا ون خداني واين حزي بسرو يا أخلنا خوزي العكمنا ونقبرين خليل خن زارو ونس بتعمي خاودنا لله بتعمي خاودنا حزون منقستنا يرأينا لا مربتنا يملسنا القبرة تغير من إحنا خوزي العكمنا وكن زارين خليل مزراو ونس عاميوني يا خلدلي ኩናት ዝወለዶ ጸገምን ክፍተት መሪሕነትን ትግራይ ናብ ዝኸፈ ሓደጋ ንክተምርሕ ምኽንያት ኮይኖም ክብል ካብ ተፈራረምቲ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደ ዝኾነ ኣሰፋ አብርሃ ገሊጹ ብሕቶትኹን ብናይ ውሽጥና ስንፍናን መንእሰይ ትግራይ ክበጽሖ ዝኽእል ደረጃ ኣየብጽሕናዮን ዝበል ኣሰፋ ተሓተት እውን ናህና ወለዶን መሪሕነትን እዩ ክብል ነቒፉ ኣሰፋ ካብ ፍልፍል ሓደጋታት ህይወት መናእሰይ ሓደ ኩናት እዩ ምስ በለ ንመናእሰያትና ዕድል ብምሃብ ሕሉፍ ምእራም ይግባእ ክብል ገሊጹ እቲ ዘሎ ወለዶ ህይወቱን መነባብሩን ክመርሕ ስለ ዘይኻለ ይጠፍአሎ ድሕሪ ምባል ድማ ዕብዳና ጠጠው ኣቢልና ነቲ ዘሎ መናእሰይ ሰላም ንሃቦ ክብል መልእኽቱ ኣቕሚጡ ተወሳኺ ኣለና ብዛዕባ ና ዝመጽእ ሰማይ መግደፉ ብዛዕባ ና ዓመታ ወሊደ ከምዚ ክኸውን ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል መንእሰይ የለን ከምኡ ክሓስብ ዲናይ ገርና ኢና حتى سكوب علتنا حدا معلتنا حدا فاتالستيكس بهندرينو تهيوتس حصا كاوزي ملاش نعمتها دحرنا عمتها ولا عريد خمزي خوين زي حسب كويترك نترا يلنكو تاي خوين خمزي غوم يقول صويم غوم يقول صويم تمخنيات نازي نحنا هنا ناتنا ولدي موت هيوت تكونس موتي لموتي تفطير سب مسواتي موتي glorify جرنا هيوت تكون glorify جرنا موتن مسواتن short term ناصبح لما any time بزاع موتن مسواتن دحر تحسب بزعبة عبيتن بزعبة حقواسن بزعبة هيوتن يتحسن سو كافتو نورمال ناسب التحساسان تراكن زوزة ولدينيو ببزبزح نحنا عينا مقرنا نعم علنا هيوتون كافتو نايتهم زي حشي كورن ورز رازي هيوتو تقراوي سو ملو بملو نحنا زولد زي ترى يقول لك ناتوارا رسز مصو تو ستايزم صيو مستخز زلو عراغا ماركت نراخذ لنا ولدو غد تحدد كم مخنيات ناتو بيري دريو to a certain extent دماي حقنا تلوي غيرو مهندس كوينو تسفى غيرو صراح صريح يخبر ينا ولا او زي فوت او زي وعلى بوتم عن توزو الخا جو بحمقنا جو بعدنا بصقامنا او طرنا تاتينا بتنتن وصي او زخونه غزازن تغراويكو زخونه زلمن سيكو لابئي خمئي حاسيون صبحكو حسوي ان ازي تري تقول له خدمي خزي بتوصل له بوليتيكال كستان ما ولا حد قطر ولا حزول يري ان يري امر له حاجه زيبل كوزي زمس كونفليكت له تروما له حديقنا يوم كنا ينا تسون هيوتو كما يوص لا نورمال سب كم خالي سب نورمال سلام كوين او سلام كوينو بزعوا هيوت بزعوا موتن حيتن بزع عالم زونن عمتان دحرين محساب تجمر تسفى غيرو ارحقو محساب من بارن تجمر هم عيت كونتات نفطرلو and then تعنتو زولقا نا short term ميچرغارن glorifying تيكونا long term success of effort of سراح استدرخ ناوران ستايل encourage go institutions markets تفطرتلو يحكم يهون لو يتعب سلام نانك
ኢንስቲትዩሽናት ንህፀፅ ብዛዕባ ህይወትና ብዛዕባ ቀፃላይ ሰላምና ውሕስ ንገብሮን ኣብቲ ዝተወሓሰ ድማ ውሕስ ዝኾነና ህይወትን ና ስታይ ተስፋ ንጭውጭወሉ ስርዓት ድኾን ንፈጥር ተስፋ ንገብር ንቃለስ ኣለና ፀገም ግን ተደጋጊሙ ወለዶ እናተደራረበ ዝፈጥሮ ትሮማ ዝፈጥሮ ተስፋ ምቁራፅ ዝፈጥሮ ሾርት ተርሚዝም ዝኾነ ና ኦፖርቹኒስት ዝኾነ ሜንታሊቲ it's very sad but that's true ዜና ወፃኢ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ኣብቲ ሃገር ብናፃ ኣገልግሎት ዲያሊሲስ ኩላሊት ንክወሃብ ከም ዝኣዘዘ ሂራን ኒውስ ሓቢሩ ዲፋክቶ ሃገረ ሶማሊላንድ ካብቲ ዓባይ ሶማልያ ተፈልያ ሃገር ክትኾን ዝገበረቶ ቃልሲ 30 ዓመት ዛጊደ ከም ዘይተዓወተላ እኳ ተተፈለጠ ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፀጥታውን ጉዳያት ግን ብናይ ባዕላ መንገዲ ዝሓሸ ምንቅስቓስ እትገብር ዓዲ ምዃና ይፍለጥ ናይዚ ሓደ ኣካል መጠሻ እዚ ማእኸል ትእዛዝ ተዋሃበ እንትኾን ብሰንኪ ሕፅረት እኹል ኣገልግሎት ሕሙማት ልዑል ዋጋ ክኸፍሉ ይግደዱ ብምህላዎም ምክንያት እዩ እዚ ናፃ ኣገልግሎት ተፈቒዱ ዘሎ ተባሂሉ እቲ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ዝወፀ መምርሒ ሚኒስተር ጥዕና እታ ሃገር ብህፁፅ 12 ናይ ዲያሊሲስ ማሽናት ክገዝእን ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሃርጌሳ ዝርከብ ትካል ሕክምና ከስፍሖን መምርሒ ከም ዝሃበ እቲ ፀብፃብ ኣመላኺቱ እቲ መምርሒ ብዘይካ እዚ ዲያሊሲስ ሓዊሱ ኩሉ ሕክምና ሕሙማት ኩላሊት ብናፃ ክወሃብ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ፕሬዝደንት ነዚ መምርሒ እዚ ቅድሚ ምውፅኡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሃርጌሳ ብምኻድ ምስ ሕሙማት ምስ ምምሕዳር እቲ ትካል ከምኡውን ምስ ሓካዮም ዘተኣካይዱ ምምላሱ ተገሊጹ ኣሎ ተወሳኺ ምክንያት እዚ ዑደት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ሕሙማት ኩላሊት ኣብ ቀፅሪ እቲ ሆስፒታል ዘካየዱ ተቃውሞ ምዃኑ ኣብቲ ፀብፃብ ተመላኺቱ ኣሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ዘካየዶ ናይ 9 ዋርሕ ኩናት ኣብ ዓዱ ዝነበሩ ዕቁርን ርሕቀት ዘለዎ ዝትኮስ ሚሳኤላትን ከም ዝወድእ ሮይተርስ ሓቢሩ እቶም ሚሳኤላት ብቐንዱ ካብ ምድሪ ናብ ምድሪ ዝጓዓዙ ሚሳኤላት ኮይኖም ብኣርሚ ታክቲካል ሚሳኤልን ስትራይክ ሚሳኤልን ከም ዝኾኑ ኣሜሪካ ነዞም ኣፅዋር እዚኦም ዳርጋ ኩሉ ከም ዝወደእቶ ክልተ ካብቶም ምንጭታት ዝሃቡና ኣካላት ኣረጋጊፀ ክብል ሮይተርስ ገሊጹ እዞም ንነፍሲ ወከፎም ልዕሊ $1 ሚልዮን ዝዋግኦም ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙን ብትኽክል ዝምራሕን ዓይነታት ኣፅዋር ንወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣገደስቲ ኣፅዋር እዮም ነይሮም ተባሂሉ እቶም በኣሜሪካ ዝቐረቡ ሚሳኤላት ኣብ ኩናት ዩክሬን ቁልፊ ተራ ተፃዊቶም ከም ዝነበሩን ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ንዝርከቡ ዕላማታት ክዕውቱ ዝኽኣሉን እዮም ተባሂሉ እዞም ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳኤላት ምውድኦም ስዕቡ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕትታት ዳግማይ ተጀሚሩ ሓደገኛን ብሰብ ዝምራሕ ቦምባታትን ክጥቀም ከገድዶ ከም ዝኽእል እቲ ፀብፃብ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ TBS TV ናብ ኣየር ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ብዝዕለት በቦርሑ ሓዱሽ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናቐረፀ ዜናን መደባቱን ኣብ ዝመረፀ ኩርና ዓፍሪው እናፈነወ መፅኡ ኣሎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ ድማ ቀንዲ ትኩረት ትካልና ኣብ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘድሃበ ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት ብስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ተኸታቲልና ንመለስ ንፅባሕ ንጠምት ሕሉፍ ንዕፀ እዚ እውን ኣቢኻ ዕርቃ ኣቢኻ ዘተነፂካ ሕቶ ዝበሃል ከይለዓል ኢልካ ዓፊንካ ተሰጉማ ትግራይ ክትህለይ ትኽእልን ምስ ናይ ሓደ ውድብ ህልውና ዝጣበቕ ህልውና ኣይብላን ትግራይ ይትረፍ ዶሎሚ ቀደም እውን ከምኡ ክትከውን ኣይትኽእልን ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ ዓድን ህዝብን እዩ ትግራይ ስለዚ ትዋና መወፃፅኦ ክኸውን ዝኽእል ሕዚ እውን ብሄራዊ ዘተ እዩ ምርድዳ እዩ ዕርቂ ምግባር እዩ ኩሉ ትግራዋይ ክእከብ ምግባር እዩ ኩሉ ትግራዋይ ናተይ ኢሉ ዝኣምኖ መንግስትነት ምትካል እዩ يترف موتو أبانا زلوا بإدنا لو نقول تجراي تبإدنا زي اللي معراب تجراي زلوا حزب تترفون بحلنو من جستيل زحاسبون زصبيون سرعتي أب تجراي كهل زلوا قبول أمون زخانة سرعت بوحدو مورال أكاونتابيليتي زلوا نبيهر تأمان زخانة سرعتي كهل زلوا سلازي وشتاوق على سبب مقبار ناي وشت متعرّي بمقبار بهراو حدنت بممسا جزاتاوي بوليتيكا ولقلاونت
ዘለዋ ትግራይ ምምጻእ ትናይ ምዕራፍ ሓደ ቃልሲ ምዕራፍ ክልተ ዝግበር ቃልሲ ናይ ሕውየት ቃልሲ ብሴኩሪቲ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ክንሓወለና እዚኦም ዝገበረት ትግራይ በይናዊ ዝኾነ ኣዋጅ ኢንዲፔንደንስ ክትገብር ትኽእል እያ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሎ ማለት ትናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ስራሕቲ ከይተሰርሑ ዝስራሕ ተኻልኣይ ይኹን ሳልሳይ ምዕራፍ ክመጽእ ኣይኽእልን ሎሚ ትግራይ ተቆራሪሳ እያ ዘላ እናኣምኖ ዋላ ሓደ ትካል ይብልና በይኑ ትግራይ ከድሕን ከሳግር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ቅቡልነት ዘለዎ ተኣማንነት ዘለዎ ዋላ ሓደ ትካል ኣይብልናን ስለዚ ትካል ከም ዓይነት ትካል ክህልየና ይግባእ ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደን ነባሊዒ ዓዲ ሓጎስ ነይሩ ዓዲ መርዓ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ቆልዓ ዓዲ ተስታይ ነይሩ ዓዲ ጣዓ ኣንታ ዝኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስተረፉ ካልኦት ምድላዋት ኢቢኤስ ሓቢርኩምና ፀንሑ ሰላም